اچھا مہر رفع الیدین نبی پاک دی سنت ہے تینوں یاد رہ گئی، آمین اچھی کہنا نبی دی سنت ہے تینوں یاد رہ گئی، پیر نال پیر ملانا ہے نبی دی سنت ہے تینوں یاد رہ گئی، ہاتھ سینے تے بننا ہے نبی پاک دی سنت ہے تینوں یاد رہ گئی۔ میں کیا کر نبی دی سنت عمل میں انکار نہیں کرتا، لیکن میرا سوال ہے اے تینوں رفع الیدین تے آمین والی سنت بڑی یاد رہ گئی ہے، لیکن اے سنت کیوں نہیں یاد رہی؟ نبی پاک نے فرمایا، میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے، آپ نے فرمایا صدقے سارے افضل ہے، لیکن سب تو افضل اے وے کہ اپنی بیوی دے اوپر خرچ کرے، اے بھی صدقہ ہے۔ اللہ میرے ابو نو بخش دے، اللہ میرے ابو نو معاف کر دے۔ آسمان والا رب خوش ہو کے اعلان فرماندا ہے، یا آ کیتا ہے میری بہناں بڑیاں بڑیاں لانتی عورتاں نے، سب تو بڑی لانتی عورت ہے جدا نکاح ہو جائے اپنیاں سہیلیاں اندر اپنے خامد دیاں ساریاں گلاں بیان پہ کر دیے۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک سورہ نساء دی جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے ترجمہ تفسیر اور تشریح دے حوالے دے نال حسب وعدہ آج انشاءاللہ الرحمن ایک عورت بیوی ہون دی حیثیت دے نال اسلام دے اندر اس دا کتنا مقام، کتنی عظمت، کتنا مرتبہ ہے، انشاءاللہ الرحمن اس نو اج بیان کرن دی کوشش کراں گا بڑی توجہ دے نال۔ جڑے ساتھی ذوق نال شوق نال بر وقت تشریف لے کے آئے، میں اللہ دے کولوں دعا کرنا اللہ پاک تہاڈا آنا اپنی بارگاہ اندر منظور تے مقبول فرمائے۔ اگر کوئی اس مجمع دے اندر کوئی دکھی بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال دکھاں نو، پریشانیاں نو اللہ سکھاں دے اندر، آسانیاں دے اندر تبدیل فرمائے۔ اگر کوئی پردے اندر ماں بہن پریشان بیٹھی ہے، اللہ پاک اس دی پریشانی نو اپنی رحمت دے نال آسانیاں دے اندر تبدیل فرمائے۔ اگر کوئی ماں بہن اولاد دی وجہ تو پریشان ہے، اولاد ہون دی وجہ تو یا نہ ہون دی وجہ تو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ عورت دا اسلام دے اندر بہت زیادہ مقام ہے، بہت زیادہ مرتبہ ہے۔ او عورت کسی بھی حیثیت دے نال ہوئے، عورت دے کچھ مراحل نے، عورت ایک بیٹی بھی ہندی عورت ہی ہے۔ عورت جیڑی ہے
बहन भी हुंदी है लेकिन बहन भी एक औरत ही हुंदी है, माँ भी हुंदी है लेकिन माँ भी एक औरत ही है। और इसी तरह औरत एक बीवी की हैसीयत दे नाल भी हुंदी है तो औरत ही। मुजमल तौर ते अगर दीन इस्लाम दा मुतालिया कीता जाए तो इस्लाम दे अंदर औरत नूं हर रंग दे अंदर अल्लाह पाक ने मुकाम दिता है, अजमत दी है। एक वखरी गल है कि औरतां एवें सिर ते बांह रख लैन भी साड़ी केड़ी हसीयत है, साडा केड़ा मकाम है, जे नहीं मानती तो ना मन्ने। लेकिन मैं तुहानू ना इंशाअल्लाह रहमान अज ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करांगा कुरान पाक दे अंदरों इस औरत दा मुकाम बयान करा और बिलखसूस बीवी होने की हैसीयत दे नाल इहदा किन्ना कु मुकाम है। जख्म जदों बंदे नूं हो जाए ना, अचानक चलदियां फिरदियां कोई चीज़ लग जाए, गल ते तवज्जो करना, मैं एक मिसाल तो गल शुरू करन लगा। तो ये मिसाल अगर असां पल्ले बन लईए ना साडे उजड़े घर वस जाणगे, बड़ी कीमती मिसाल है। अगर बंदे दे जिस्म ते कोई छोटा मोटा जख्म होए, उसूल ये बनता है कि उस जख्म की मरहम लगाई जाए, उहदी दवाई कोई पट्टी कराई जाए, यही उसूल बनता है ना। अगर उस छोटे जख्म के उपर असां दवाई मरहम नहीं लगावांगे, इलाज नहीं करांगे, उन्होंने पानी तो नहीं बचावांगे, मक्खी तो नहीं बचावांगे, जरासीम तो नहीं बचावांगे, वो जख्म बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो जख्म बिगड़ जाएगा। जदों वो जख्म बिगड़ेगा ना फिर असां डॉक्टर दे कोल जावांगे तो वो डॉक्टर भी सानू मंदा बोलेगा, बुरा कहेगा भी तुहाडी अकल ते पढ़दे पए सी, जदों छोटा सीगा उदों मेरे कोल क्यों नहीं आए। इन्हें कहा भी मेरे को टाइम नहीं सी, गर्जी कर गया, चल छोटा जहा जख्म है, आपे ही सही होंदा रहेगा। जख्म जितना भी छोटा होए अगर उसकी केयर ना की जाए वो बढ़ जाएगा, हत्ता कि इंसान दे जानी नुकसान होने भी खतरा होता है, जिस्मानी नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह इस मिसाल नूं ज़हन दे अंदर रख के मेरी एक बुनियादी तौर पर गल समझो, मियाँ ते बीवी दे दरमियान हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा, कोई गालम गलोच, किसी किस्म का छोटा मोटा काम हो जाए तो जेड़े बुरा सा ने ना, माँ है बाप है या बेटी दी माँ बाप है, सास ससुर है, दोनों की तरफों कोशिश करे अगर बात इलम अंदर आए, दोनों मियाँ बीवी दी इसलाह करे, वो अपनी बेटी दी इसलाह करन, ये अपने बेटे दी इसलाह करन। क्यों? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਚਾਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਬਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਤੇ ਗੁਬਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਰੂਹਾਨੀ ਕੈਂਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਫਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो नहीं वेंदा फिर अपने सस दी इज्जत नूं, सुसर दी इज्जत नूं, अपनी बीवी दे मुकाम नूं, वो फिर बंदा नहीं वेंदा। क्यों? ओदे दिलो दिमाग दे अंदर कैंसर असर कर गया, कैंसर दा एक बहुत बड़ा गुबार फोड़ा बन गया है ते ओए अज फट गया। फिर निक्की जी गल तो गल कित्थे आउंदी है, जा मैं तेनू दित्ती है तलाक। जदों तलाक हो जाती है, जे 2-3 बच्चे ने, वो बच्चियां दी जिंदगी रुल जाएगी, वो बच्चियां दी जिंदगी रुल जाएगी। फिर ये जिहड़ा मर्द है ना, खामद है, ये जिंदगी ये भी रुल जाएगी। ये मत समझे कि औरत तो बगैर घर नहीं, अल्लाह दी कसमें औरत तो बगैर ते घर बनता ही कोई नहीं। औरत नूं अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक दे अंदर, अगर कुरान पढ़ो ना, इन्ना मुकाम है औरत दा, इन्नी अजमत है बीवी दी, औरत दी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे एक मुकाम दे उपर फरमाया है, सूरह रूम दे अंदर अल्लाह फरमाते ने, व मिन आयातिही अन खालाका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह फरमाते ने तुसां वेंदे नहीं मेरियां निशानियां नूं। अल्लाह केड़ियां निशानियां ने? अल्लाह फरमाते ने कि मैं तुहानू पैदा कीता है, मिन अनफुसिकुम, मैं तुहानू पैदा कीता है, अज मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, फिर तुहाडे अंदरों मैं तुहाडियां बीवियां नूं, जोड़ियां नूं पैदा कीता है। अच्छा, अल्लाह सानू भी पैदा कर दिता। जे सानू पैदा करता सी, पहले अल्लाह ने तखलीक की है मर्द दी,
पहले कादी तकलीक हुई है? मर्द दी, आदम अलैहिस्सलाम दी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम नू पैदा करके अगे पता की फरमाया? मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। फिर मैं तेरे अंदरों ही ना, पसली दे अंदरों बाई साइड तो हौली जी मैं तुहाडी बीवी अम्मा हव्वा नू पैदा कर दिता। अल्लाह कादे वास्ते? फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ताकि इहदे जरिए तेरे दिल नू सुकून पहुंचे। हुण ईमानदारी ना दसिया जे ना इंसाफी नहीं करनी। जेड़ी चीज़ बायसे सुकून होए, ये अजमत है वे या नहीं है? एक चीज़ के जरिए बंदे नू सुकून मिले, ये अजमत बयान हो रही है। अल्लाह अजमत बयान कर रहे ने बीवी दी, ज़ौजा दी अजमत बयान कर रहे ने। अल्लाह फरमाते ने मैं बीवी नू बनान दा मकसद ये वे ताकि तुहानू सुकून हासिल हो जाए, तुहाडे घरां दे अंदर इत्मीनान आ जाए। लेकिन जिहड़ा माशरे दा रोग है ना, माशरे दा दर्द है, खामदां दियां तकलीफां ने, परेशानियां ने, घर घर दी लड़ाई है, वो ये वे अल्लाह ने औरत नू मुकाम दिता है, अजमत दी है कि औरत के जरिए घर अंदर सुकून पैदा होता है। लेकिन अज अगर कोई बंदा कहे ना भी यार मेरा पुत्र ना तंग बड़ा करता है, परेशान करता है, काम ते नहीं जाता, उन्होंने पेंदे लेंदे पता की आंदे? मुंडे नू विआह दे, मुंडे नू विआह दे। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੀ बीवी है वो कोई ऐसी बला है कि इनू विआह देगा तो ये काबू आ जाएगा। यानी मुंडा खराब हुंदा जांदा है, रात गंदियां महफिलों च बहिंदा, अच्छा इनू विआह दे। अच्छा जे गंदियां महफिलों च तेरा मुंडा बहिंदा है, ओनू विआह दे, ओदी शादी कर दे। अगर ओदी शादी करन तो बाद ओदी आउण वाली ज़ौजा है, ओदे वास्ते वो वबाले जान बन जाए, ओदा दुश्मन बन जाए, ओदी जिंदगी बर्बाद कर दे, ओदा घर बर्बाद कर दे, ए हल नहीं जे। और ए लफज ही जुमला ही गलत है बई ओ मुंडा खराब हो गया ओनू विआह दे, नहीं। असल जिहड़ा साडे मुआशरे दा दुख है ना खामदा दा, अल्लाह पाक ने बीवी नू बनाया सीगा सुकून ते, लेकिन अजकल बीवियां बन गईयां ने टेंशन। एवें ही है ना, वो आदा मैं घरों बाहर निकलना बड़ा सुकून रहिंदा, बस घर जान दी देर है मेरी टेंशन शुरू हो गई। असल दे अंदर ना बीवी ने मुकाम नहीं समझिया अपना भी मेरा मुकाम ते सी। ऐ मेरी भैन तेरा मुकाम ए वे, तेनू अल्लाह पाक ने बायसे सुकून बनाया है, सुकून दा जरिया बनाया है। अगर घर दे अंदर रह के निक्कियां मोटियां गल्लां सिर ते सवार, एहदियां जड़ियां मैनू वजह लभियां ने ना, वो वजह लभियां ने दो। सब तो पहली वजह जिहदी वजह दे नाल बीवी सुकून तो बदल के टेंशन खामद वास्ते बन गई है, पहली वजह ये वे बाज़ ऐसियां बीवियां ने, हर बीवी ते नहीं, बाज़ ऐसियां बीवियां ने घर अंदर उन्हां दियां ना नवीं नवीं डिमांडां ही नहीं मुकदियां। उन्होंने नहीं वेखना खामद की तनख्वाह किन्नी है, खामद की सैलरी किन्नी है, दिहाड़ी किन्नी है, खामद किड्डा औखा सौखा हो के कमा के लियाउंदा है। ओहदियां जिहड़ियां ने ना डिमांडां नहीं मुकदियां। बई हर हफ्ते बई पीज़ा आवे, 2-2 हज़ार का पीज़ा आ रहा है, हर रोज़ शाम नू फास्ट फूड माशाअल्लाह 250-300 का आ रहा है। ऐ मेरी बहना ठीक है, जरूर फ्रैशमेंट करनी चाहिए है, खामद दा हक है उन्होंने दवे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं नवीं नवीं डिमांडा रोज़ ही 10-10 हज़ार का सूट, 25,000 खामद की तनख्वाह है तो 10 हज़ार का सूट हर महीने आ जाए, पिछे की रह जाना है। तो वो फिर खामद ने यही कहना है कि एडी वड्डी टेंशन ने शादी, इस करके शादी तो बच जाओ। हालांकि शादी बायसे सुकून है, गुनाहों तो बचन का जरिया है, इंसान के दिल की राहत है शादी, क्योंकि बीवी जदों सुकून है, जदों शादी होएगी बीवी आएगी दिल नूं सुकून आएगा। लेकिन अजकल टेंशनां बन गई हैं। मेरी माओ बहनों जरूर डिमांड करो, तुहाडे भी जज्बात ने, तुहाडे दिल अंदर भी कुछ ख्यालात ने, तुहाडे भी कोई ख्यालात ने, दिलो दिमाग के अंदर तुहाडी भी तड़प है। इसका मतलब ये नहीं कि खामद वास्ते तू बोझ बन जाए, ओदी थोड़ी तनख्वाह दे ऊपर गुजारा कर लै, उन्नी को डिमांड कर जिन्ना क तेरा हक बनता है खामद दी सैलरी वाल वेख के। दूसरी वजह बाज़ बीबियां ने ना घरां दे अंदर सस ते नौ दी लड़ाई नूं कश्मीर दी जंग बना के रखिया हुंदा है। उन्हें ना सस ते नौ दियां गल्लां निक्कियां सुन के, हुंदी कोई नहीं गल विच, इन्हां बीबियां दा अगर आजाद भाई बंदा रौला सुन लवे ना विचों कख नहीं निकलेगा। ये सिर्फ इंज ही है भी पानी दे अंदर मधानी पा के ते रिड़की जाओ ते मक्खन निकल आए, ये नहीं हो सकता। बई दुध दे अंदर मधानी पा ते दही दे विच पा के उन्होंने रिड़क फिर तो कोई मक्खन निकलन दे चांस है। इन्हां ने ना पानी च मधानी पाई हुंदी है।
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਮਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੁੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਸ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀਏ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿਤਾ, ਇੰਜ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਕੂਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ, ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਸ ਨੌਂ ਦੀਆਂ, ਦਰਾਨੀਆਂ ਜਠਾਨੀਆਂ, ਨੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਮਦ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ, ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੌ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਰੁੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਰੁੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਫਲਾਨੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਰਹੀ ਏ, ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੀਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਮਦ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੂੰ ਮੁਕਾ। ਖਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ, ਔਰਤ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮਰਤਬਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੋ ਮੈਂ ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਖੋ ਬੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਹਰ ਮਰਦ ਪਹਿਚਾਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। और एक बात खामद वास्ते जड़ी लाजमी है वो सुनो, फिर इंशाअल्लाह इन्हां सारे सवालों के जवाब अंदर मैं कुरान पाक पढ़ना और जनाबे मुहम्मद, जरा दरूदे पाक पढ़ो, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाह। जेड़े साथी बाहर बैठे ने ना उन्होंने अगे गुजारिश है अंदर आ जाओ, हाजी हाल अंदर जगह है वे, जो मुक गई ना फिर खैर सल्ला, ये अजर है, अजर है, बहुत ज़्यादा अजर है। अगे आके इंशाअल्लाह दीन की गल सुनोगे बड़ी तवज्जो दे नाल। हुण मेरी गुफ्तगू ते गौर करना है, एक एक गल ते गौर करना है, मैनू बार बार तुहानू मुतवज्जे ना करना पे, बड़ी तवज्जो भाई शफीक तवज्जो करना ज़रा। हुण सब नालों पहली बात खामद वास्ते वे, खामद जिहड़ा है ना, अगर बीवी इस तरह दी है ना फरमान है, बद जुबान है, इंज करदी है ना, कुरान पाक ने उहदा हल बयान कीता है। कुरान पाक कहंदा है उस खामद वास्ते उस बीवी नू नसीहत करे, उहनू समझाए। अगर तो अकलमंद होएगी, सियानी होएगी, वो गल नू समझ जाएगी। अगर नहीं समझदी, अगर बात नहीं समझदी, फिर उहदे नालों बिस्तर नू अलग कर लै, थोड़ी जी अलैदगी इख्तियार कर लै। अगर अलैदगी इख्तियार करन दे नाल भी वो औरत तेरी बात नहीं समझदी, फरमा बरदार नहीं बनदी, फिर कुरान पाक ने तीसरी उहदे वास्ते हल ते सज़ा बयान कीती। फरमाया फिर हल्की फुल्की सज़ा दी जाए, उहदी हड्डी ना तोड़ी जाए, उहदा चेहरा बचा के उहनू हल्की फुल्की डराउण वास्ते। ये ना होवे कि तू जड़ा ना सब तो वड्डा हुक्मरान बन जाए, तू सब तो वड्डा जड़ा है ना बन जाए पहलवान, तेनू कुट कुट के उहदियां पसलियां हड्डियां, नहीं 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 नहीं। इस वास्ते
और चौथे नंबर ते अगर सज़ा देन तो बाद भी कोई तुहानू हल नहीं लभदा, फिर 4 चफेरा वेख के ते एक तलाक दे देवो। किन्नियां तलाकां? एक तलाक। दीन इस्लाम अंदर तलाक है ही एक। ए जड़ियां 3 तलाकां देंदे ने ना, तलाक 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 तलाक, ये बिल्कुल नजायज़ है, हराम है, गैर शरी अमल। तलाक एक ही, एक तलाक दवे अपने घर दे अंदर रखे, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 90 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੇ। ਅਗਰ 90 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੱਲ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਤਲਾਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, नहीं, गलत काम है। डायरेक्ट मारते आ जाए, गलत काम में। कुरान पाक ने एक तरतीब बननी है, पहले नसीहत, फिर बिस्तर अलग कर लवो, अगर नहीं मानती हल्की फुल्की सदा दे दो, फिर भी कोई हल नहीं निकलता, फिर तलाक वाल आओ। ए हुक्म है खामद वास्ते ऐसी बीवी, अगर ते बीवी नेक है, फरमा बरदार है, फिर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक तुहाड़ियां बीवियां नू नेक साले बनाए, फरमा बरदार बनाए। अगर नेक बीवी है माशाअल्लाह, फिर अपने माल दे अंदरों खर्च कर, रज के खर्च कर। की हो गया बीवी ते? बास बंदे ना भाई रमज़ान बीवी ते खर्च ही नहीं करते, उन्होंने कसम चुकी हुई भी नहीं नहीं मैं खर्च करा, यानी कि घुट घुट के पैसे नू सांभी जाते ने पैसे नू। अगर अल्लाह ने माल दिता है ना, जिवें माँ ते खर्च करना है, बाप ते खर्च करना है, बीवी ते भी खर्च कर। अच्छा एक गल सुनना भाई तारक, तवज्जो करना। कहता रफल इजदैन, मैं क्यों करना है? आंदा तुहानू नहीं पता 500 हदीसां ने रफल इजदैन करन दियां। मैं क्या अच्छा रफल इजदैन इसलिए करना है कि नबी दी सुन्नत है, जाने जी करना है। मैं क्या आमीन उची आए, नबी पाक दी हदीस है, जिहड़ा उची आमीन कहंदा है, आसमान ते रब दे फरिश्ते भी आमीन कहंदे ने, ते जदों ओह कहंदे ने मिल जाए ते अल्लाह जिंदगी दे गुनाह माफ़ कर देंदे ने। अच्छा मैं रफल इजदैन नबी पाक दी सुन्नत है, तेनू याद रह गई, आमीन उची कहना नबी दी सुन्नत है, तेनू याद रह गई, पैर नाल पैर मिलाना नबी दी सुन्नत है, तेनू याद रह गई, हाथ सीने ते बनना है नबी पाक दी सुन्नत है, तेनू याद रह गई। मैं क्या कर नबी दी सुन्नत अमल, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा सवाल है ए तेनू रफल इजदैन ते आमीन वाली सुन्नत बड़ी याद रह गई है, लेकिन ए सुन्नत क्यों नहीं याद रही? नबी पाक ने फरमाया, मैं हदीस पाक दे अंदर पढ़िया है, आपने फरमाया सदके सारे ही अफजल है, लेकिन सब तो अफजल ए वे कि अपनी बीवी दे ऊपर खर्च करे, ए भी सदका है। ਇਹ ਸੁਣਤਾ ਸਾਨੂੰ याद रह गई, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ बीवी वास्ते, हाँ हाँ नजायज़ डिमांडा नहीं, इस्लाम दीन ने, कुरान ने, हदीस ने सानू कंजूसी करन तो मना कीता है और फजूल खर्ची करन तो मना कीता है। इस्लाम ने जायज़ खर्चे दे ऊपर मना नहीं कीता, फजूल खर्ची तो मना कीता है। ये खामद करते क्यों ने? ये काम घर के अंदर खामद ने भी बीवी का मुकाम नहीं समझिया। बीवी का मुकाम की है? सुनिए जरा हुण कुरान पाक भी तफसील दे नाल। अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया। इत्थों तक गल समझ आ गई है ना? माशाअल्लाह बिल्कुल सही समझ आ गई, पल्ले पै गई है। अल्लाह मेरे समेत सबना नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। हुण बड़ी तवज्जो दे नाल सुनना, अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया। सुनिए जरा कुरान पाक सुनिए। अल्लाह फरमाते ने, ए मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी फरमा दीजिए अपनी ज़ुबान नबूवत चों। अल्लाह फरमाते ने, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। खोल के कन सुन ले मेरी ये बैनानी,
ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਕੁਝ ਮਰਤਬਾ ਲੈਣਾ ਨੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀਏ ਬਹਿਣਾ ਨੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਕੁਝ ਮਰਤਬਾ ਲੈਣਾ ਨੀ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂਓ ਰਹਿਣਾ ਨੀ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮੌਤ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ। ਐ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਖਾਮਦ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਥੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਨਾ ਗਿਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਸਾਹ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਥੇ ਖਾਮਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਐ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ, ਐ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਸੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੀਵੀ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ। ਇਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਇਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਇਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਇਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ फरमाते ने वा मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा ऐ मेरी बहना अपना मुकाम समझ। अल्लाह पाक ने तेनू खामद वास्ते सुकून वास्ते बनाया है, खामद वास्ते बेचैनियां ते बेकरारियां दा ना बना, खामद वास्ते नवियां नवियां परेशानियां ते टेंशन ना बना के अपने मुकाम नू खत्म ना कर। अल्लाह दे बंदो लितस्कुनु इलैहा लितस्कुनु इलैहा लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह पाक ने तेनू सुकून वास्ते बनाया है, खामद वास्ते बाइसे सुकून बन जाएंगे। अगर खामद वास्ते बाइसे सुकून बन जाएंगे, आसमान ते तेरा रब राजी हो जाएगा, आसमान ते तेरा अल्लाह जी खुश हो जाएंगे। जदों आसमान ते तेरा रब राजी हो गया, अल्लाह दी कसमें ए मुल्तान दियां गलियां दे अंदर चलदी फिरदी तू रब दियां जन्नतां दी मेहमान बन जाएंगे। रब तेरा मलाइका ते अपनियां हूरां दे अंदर इस्तिकबाल फरमानगे, तेरे शान दे अंदर चार चांद लगा देंगे, तेरे मुकाम दे अंदर चार चांद लगा देंगे। ऐ मेरी बहना अपने मुकाम नो समझ। ऐ मेरे वीर जिन्हां दा निकाह हो गया है या जिन्हां दा निकाह नहीं होया, वो भी तवज्जो कर लैन, बीवी दे इस मुकाम नो समझ। अज जिस बीवी दे कोलों तू नफरतां कर रहे आए, अल्लाह फरमांदे ने लितस्कुनु इलैहा, ओ ते बीवी तेरे वास्ते सुकून है। अज जिस बीवी नू गंदियां गालियां करना है, जिस बीवी नू ताने ते मेने मारना है, अल्लाह फरमांदे ने लितस्कुनु इलैहा, ओ बीवी ते तेरे वास्ते बाइसे सुकून है। अज जिस बीवी दे ऊपर हाथ उठा रहे आए, अल्लाह फरमांदे ने लितस्कुनु इलैहा, ओ बीवी ते तेरे दिल दा चैन, तेरे घर दी रौनक है। अज जिस बीवी दा खर्चा बंद कर रहे आए, अल्लाह फरमांदे ने लितस्कुनु इलैहा, ओ बीवी ते तेरे वास्ते बाइसे बरकत है, तेरे कारोबार दी बरकत दा सबब ते जरिया है। अज जिस बीवी नू तलाक दियां गल गल ते धमकियां दे रहे आए, अल्लाह फरमांदे ने लितस्कुनु इलैहा लितस्कुनु इलैहा, ओ मेरे वीरा समझ लितस्कुनु इलैहा। अपना घर बर्बाद ना कर लई, अपना हसदा वसदा वेड़ा ना उजाड़ बए। एवें निक्कियां मोटियां गल्लां दे कोलों
اللہ فرماندے نے لی تسکنو الیہا، اے بیوی جس گھر اندر نہ ہوئے جاؤ انہاں گھراں اندر نظر دوڑاؤ جنہاں دیاں بیویاں چھوڑ کر کے دنیا چھوڑ کر کے چلیاں گئیاں نے، اج بچے نے چھوٹے چھوٹے امی لب دے پھردے نے سین دے اندر، لیکن اج خامد بھی چار پائی تے بیا لمبیاں تے گہریاں سوچاں اندر کب گیا ہے۔ اج کہندا ہے یار واقعتاً اللہ پاک نے بیوی گھر دا سکون تے حسن ویڑے دا بنا چڑھے آئے۔ اے میری بیوی جدوں دی دنیا تو چلی گئی ہے وہ گھر دے اندر سکون نہیں رہ گیا، گھر دے اندر رونقاں نہیں رہ گئیاں، وہ گھر دے اندر بے پیار تے محبت نہیں رہ گیا۔ پیاریو اللہ پاک نے توانو نیک سالے بیوی فرما بردار اگر عطا کر دیتی ہے، اللہ دا شکر ادا کرو کہ رب نے تواڈے گھر دے اندر تواڈے واسطے سکون دا ذریعہ تواڈی بیوی نو بنا چھڑے آئے۔ لیکن ہوئے نیک فرما بردار بیوی ہے اللہ دی قسمیں کدی نہیں بھول دی، لیکن نا فرمان بیوی ہے بندہ تے ہر نماز دعا کردا ہے اللہ کرے میری جان تو چھوٹ جاوے، جدوں ہر جگہ تے بیوی نے ذلیل کرنا ہے ہر جگہ تے پریشان کرنا ہے بندے نے تے یہی کہنا بھی جان چھٹے پرائے دے کولوں، لیکن نیک تے فرما بردار بیوی ہے وہ کیا تانوں یاد نہیں نبی پاک دی زندگی سیرت دا مطالعہ کرو، نبی پاک گھر دے اندر آئے تے گھر دے اندر کوئی گل شروع ہو گئی ہے، بیویاں دے درمیان سیدہ عائشہ بھی موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ تو بڑی عظمت والی ہیں بڑے مقام والی ہیں، لیکن عائشہ میری ختیجہ تے ختیجہ ہی سی، میری ختیجہ تے ختیجہ سی، سونے محبوب جی ہر گل تے ختیجہ 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 کر دے رہندے ہو، وجہ کی ہے نبی پاک نے فرمایا اے ختیجہ ختیجہ ساری زندگی دے اندر اللہ جنہیں بھی منو مقام تے عظمت عطا کر دے، منو جنیاں بیویاں چنگیاں اللہ عطا کر دے، لیکن ساریاں بیویاں مل کے بھی ختیجہ دے مقام تے نہیں پہنچ سکدیاں۔ محبوب جی وجہ کی ہے ختیجہ اندر کیڑی ایسی گل ہے، ختیجہ بھی تے عورت سی اساں بھی عورتاں، حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک دی کمواری عورت سب نالوں زیادہ کم عمر والی بیگم سی بیوی سی زوجہ سی، سیدہ ختیجہ تے زیادہ عمر والیاں سن، سیدہ ختیجہ زیادہ عمر دے اندر نکاح ہویا بیوہ سن، لیکن کمال ختیجہ نے نبی پاک دے نال محبت دیاں انتہاواں کر چھڑیاں۔ آپ نے فرمایا جدوں مینوں اپنے جڑے نے اپنے تانے مارن تے اتر گئے، گل گل تے تانے مارن تے اتر گئے، میں غارِ سور دے اندر گیا واں، غارِ سور اندر جدوں سب تو پہلی وحی نازل ہوئی ہے میں ڈر گیا واں، میں گھبرا گیا واں، ڈر تے گھبراہٹ دی وجہ دے نال اپنا سارا سامان غارِ سور چوں اٹھایا ہے، غار چوں اٹھایا ہے، میں اپنے گھر اندر آ گیا، جدوں اپنے سین اندر آیا سیدہ ختیجہ دوڑ کر کے آئیاں نے، میں قربان جاواں میرے سر دے تاج کیوں پریشان ہو، فرمایا زملونی زملونی زملونی، اے میری ختیجہ اج انج کر کے بڑا عجیب معاملہ ہویا ہے، انج کر کے کوئی آن والا آیا ہے، انہیں کہا اقرا پڑھ، میں کہا انا بیکاری میں تے پڑھیا لکھیا کوئی نہیں، مینوں انہیں اپنے دوواں ہتھاں دے اندر سینے نہ لگا کے جھٹکا دیتا ہے، اے ختیجہ میں بڑا پریشان ہاں، مینوں میری جان دا خطرہ ہے، سیدہ ختیجہ فرما لگیاں لا 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 لا، اے میرے سر دے تاج پریشان نہ ہوو، تساں تے اپنیاں دے نال اینا چنگا سلوک کر دیو، آپ بیگانیاں نو اپنا سمجھ دیو، اپنے تے اپنے رہ گئے، تساں دے لوگ اپنیاں دے تانے میں چولی اندر پا کے معاف کر دین دیو، صدقہ کرن والے ہو، مہمان نوازو، اللہ پاک توانو کدی پریشان نہیں کرے گا، اے میرے سر دے تاج حوصلہ کرو صبر کرو، اللہ دی طرفوں کوئی رحمت دا نزول ہو رہا ہے، اے
आयशा मैं खतीजा नू किवें बुला सकना वा, खतीजा जिंदगी दे किसे मोड़ ते बुलन वाली बीवी कोई नहीं। जदों अपने ताने देवन लग पे, अपने मेरे दुश्मन जानी बन गए, उदों मेरी एक खतीजा सी जड़ी मैनू सीने ला के मुहब्बतां करके मैनू हौसले देन वाली किया करदी सी। सोने महबूब जी परेशान ना होवो, मैनू माल दी जरूरत पई, सैयदा खतीजा ने अपना सारा माल इकट्ठा करके मेरे कदमां अंदर ढेर करके फरमाया, सोने महबूब जी मैं ते सिर्फ तुहानू चाहनी हाँ, मैं दुनिया दी दौलत नाल प्यार नहीं करदी, मैं ते तुहाडे नाल मुहब्बत करनी हाँ। ऐ सारा माल चुक के भावें अल्लाह दे राह अंदर खर्च कर लो, खतीजा तुहानू उफ तक नहीं कहेगी। ऐ आयशा मैं सारे दा सारा माल खतीजा दा अपनी मर्जी ना खर्च कर दिता, लेकिन खतीजा ने कदी मैनू उफ तक नहीं किया। बच्चियां दे निकाह दी वारी आ गई है, मैं खतीजा नू किया मेरी खतीजा मैं बेटी दी फलां जगह ते शादी ते निकाह करन लगा। खतीजा ने एक नहीं 100 मरतबा किया, सोने महबूब जी मेरे सिर दे ताज, अगर तुसा राजी हो, तुसा खुश हो ते मेरा कादा इनकार है, मैं क्यों ना करा खतीजा, खतीजा क्यों ना करा। मेरी जिंदगी दा सब तो बड़े जड़े दुख आए ने, उन्हां दुखां दे अंदरों सब तो बड़ा दुख ए वे जदों मेरी खतीजा मैनू दुनिया छड़ करके चली गई है, दुनिया तो छड़ करके चली गई है, मैनू जुदाइयां दे के चली गई है। उस वक्त मेरे ऊपर बड़े दुख ते परेशानियां आईयां ने, क्योंकि अपने ते बेगाने बने ही बने, बेगाने भी जानी दुश्मन सन। ऐ आयशा मैं क्यों ना खतीजा, खतीजा करा, खतीजा ते रब दी दित्ती हुई ऐसी नेमत सी। खतीजा घर अंदर हुंदी सी ते अल्लाह मैनू सुकून ते इत्मीनान अता फरमा देंदे सन। क्यों ना खतीजा, खतीजा करा। सुनिए कुरान पाक दे अंदर अगला मुकाम और बीवी दा मुकाम ते मर्तबा किए अल्लाह फरमांदे ने, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। अल्लाह फरमांदे ने ओ कायनात दे लोगो, ए बीवी ते लिबास दी मानद है। अल्लाह की मतलब है, की माना है? ए बीवी तेरा लिबास है। लिबास का पता की हुंदा है वसफ? ए जदों बंदा लिबास पा ले ना, बंदा बेइज्जती तो बचदा है। बंदा ऐसे ऐब हुंदे ने जिसम ते जेड़े कि बंदे नूं खुद नूं पता हुंदा है, रब नूं पता हुंदा है, रब ते साडे ऐबां दे पर्दा पांदा ही पांदा है, लेकिन मखलूक नूं पता लग जे साडे ऐबां तो पर्दे चुकदी है मखलूक। लेकिन अल्लाह पाक ने इस बीवी नूं लिबास दी मानत किया है। जिवें तुहाडा लिबास है ना, लिबास दा वसफ है साडे ज़ाहरी गुनाह ऐब छुपा देंदा है। ए बीवी भी ओ वे, अगर एदी जुबान अल्लाह ना करे मुआशरे च खुल जाए तो खामद दे पल्ले कख नहीं रहिंदा। हाँ हाँ, जिन्हां बीवियां दी खामद दे खिलाफ मुआशरे अंदर जुबान खुल गई है, सब तो वड्डी राजदान बीवी हुंदी है। अगर तेरी बीवी तेरा राज आउट नहीं करदी, अल्हम्दुलिल्लाह रब दा शुक्र अदा कर। बीवियों अपने खामदां दे राज मर जाया जे, कदी आउट ना करे जे, और खामदां अगे गुजारिश है बीवी दा राज कदी आउट ना करे जे। मैं उन्हां नौजवान अपने वीरां ते भरावां अगे गुजारिश करांगा, 4 दोस्तां अंदर बह के जेड़ी बीवी नाल रात गुजारी है, 4 दोस्तां अंदर बह के सारी लानत पिया गल अंदर पाउंदा है, मैं बीवी दे नाल इंज कीता, बीवी नाल इंज कीता, आ काम कीता, आ गल होई है। रसूले पाक ने फरमाया लानती ते बड़े बड़े ने कायनात दे अंदर, लेकिन सब तो वड्डा लानती कायनात अंदर मेरे नबी ने फरमाया ऐसा जवान निकाह तो बाद अपनी बीवी दे खलवत वाले मामलात यारां बेलियां दोस्तां नूं दसदा है। पढ़िया लिखिया होके, अकलमंद बाशऊर होके, यार भी ओवें दे लुच्चे यार बनाए ने, वो भी चस्के लेंदे ने। हाँ हाँ, सिर्फ नौजवान लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी शादी हो जाए, अपनी सहेलियां अंदर जाके सारी रात बीती सारी गल पे दस दिए, सानू रात इंज होया, आ काम होया, आ कीता है। मेरी बहना बड़ियां बड़ियां लानती औरतां ने, सब तो बड़ी लानती औरत है जिदा निकाह हो जाए, अपनी सहेलियां अंदर अपने खामद दियां सारियां गल्लां बयान पे कर दिए।
ਲਾਂਤੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋ, ਲਾਂਤੀ ਔਰਤ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਖਲਵਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੀਆਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਹਯਾ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। फरमाया कि बीवी जड़ी लिबास है खामद वास्ते, खामद लिबास है बीवी वास्ते। और लिबास दा वसफ एक और वसफ हुंदा है, ए लिबास इंसान दे अंदर हुसन नूं दो चार चंद ला देंदा है। इंसान दे जिस्म ते लिबास बड़ा प्यारा होए, साफ सुथरे कपड़े पाए होन ते इंसान दा चेहरा बारौनक हो जाता है, हुसन अंदर इजाफा हो जाता है। ए बीवी भी तेरे घर दा हुसन है, तेरे घर अंदर बीवी है, तेरे घर अंदर मेहमान आए ने, तेनू कहन तो बगैर ही तेरे घर दियां सफाइयां सारियां ही कीतियां पईयां ने। मेरी बीवी चंगी नहीं, मेरी बुढ़ी चंगी नहीं, मेरी बुढ़ी चंगी नहीं, चंगा तू आप भी निगा। रिश्तेदार अंदर बीवी नूं बदनाम पिया करना है, यारां बेलियां अगे जाके कहना है मेरी बीवी चंगी नहीं, मेरी बीवी चंगी नहीं। ये भी गल्लां यारां बेलियां नूं जा जाके दसना बाज़ बंदियां दी आदत बन चुकी है, आदत तो मजबूर है। उन्होंने कोई ना कोई गल ढिड दे अंदर ऐसी सुनी, कन दे अंदर ढिड दिलो दिमाग दे अंदरों कढ़ के लोगों अंदर बयान जरूर करनी है। मने है बाज बीवियां ठीक नहीं, लेकिन बाज ऐसे खामद भी अल्लाह अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जुबान खामद दी खोल दी है बीवी दे बारे, ओ गंदियां गालां देंदा है, ओ गंदियां गालां देंदा है। तेरी मां इंज दी, तेरी भैन इंज दी, तेरा कद किवें दा, तेरा रंग किवें दा, तेरा नक किवें दा, तेनू विआह लगे तेरी तरबियत नहीं सी कीती, तुसा अन्ने होए सो उदों वेख लेंदे एदा नक किवें दा है, कद किवें दा है। ओ जहेज से ताने देन वाले हो, खुदारा खुदारा ना ताने मैंने दे के जलील करेया करो किसे दी धी नो। तेरे प्यो ने दिता की है, जिस बाप ने धी दे दिती है अजे भी मंगता बनया फिरना है। जेड़ा बाजार अंदर खड़ा होके 10 रुपये मंगे असा ओनू मंगता आने, ओनू फकीर आने। ओ जेड़ा मूंहों बोल के ए कवे कि मैं निकाह उत्थे करना है जिथों गड्डी आए, मैं कहना इहदे नालों वड्डा मंगता ही कोई नहीं। और जिस बंदे ने धी नूं पढ़ाया लिखाया जवान होई है तेरे नाल तोड़ छड्डी है, ना पता है तू कित्थों दा है, किवें वे तेरे राज दा पता नहीं, लेकिन अल्लाह दी रजा समझ के नबी दी सुन्नत समझ के तेरे नाल टोर छड्डी है। हाँ हाँ मन्निया ओदे बाप ने तरबियत नहीं कीती, ओदे बाप ने कुछ नहीं दिता, हुण तेरे घर अंदर आ गई है, हुण बाप दी जिम्मेदारी खत्म है, हुण तू तरबियत कर ले। फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी हदीस सुनिए, अत-तरगीब व तरहीब दी रिवायत सुनिए। बीवी दा किन्ना मुकाम है, बीवी दी किन्नी अज़मत है। नबी पाक ने फरमाया इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन। नबी पाक ने फरमाया उदों तक बंदे दा ईमान ही मुकम्मल नहीं हुंदा, दीन ही मुकम्मल नहीं हुंदा जब तक किसी दे नाल निकाह, औरत दे नाल निकाह करके बीवी ना बना ले। तेरा ईमान मुकम्मल नहीं सी हैगा, निकाह कीता है बीवी बनी है, इस बीवी दी वजह नाल तेरा ईमान अद्धा हो गया, मुकम्मल हो गया है। फ़क़द इस्तकमल, ईमान मुकम्मल हो जाता है अगर घर दे अंदर बीवी आ जाए। जिस चीज़ से नाल ईमान मुकम्मल हो जाता है, कामल हो जाता है, मैनू दस ओदा मुकाम इस तो बढ़ के मुकाम की हो सकता है। अपनी बीवी दे मुकाम नू समझ, शान नू समझ, मर्तबे नू समझ। सहीह मुस्लिम दी दूसरी रिवायत नबी पाक ने फरमाया अद-दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहा। आपने फरमाया दुनिया दे अंदर ए जड़ी दुनिया है, इस दुनिया दी रूहे ज़मीन है, ए पूरी दुनिया दी ज़मीन है, आसमान है, जो कुछ आसमान दे अंदर है ये फ़ायदे वाला है, बड़े ख़जाने ने एदे अंदर। नबी पाक ने फरमाया लेकिन बहुत कम ख़जाने ने, थोड़ी देर वास्ते वे। किन्नी देर वास्ते ख़जाने ने? जदों तक बंदा जिंदा है, कमाइयां करदा है, दुनिया तो फ़ायदा चुकदा है। आपने
نے فرمایا انہیں سارے خزانیاں چو بہترین خزانہ ہے المرأۃ الصالحہ، تیری نیک بیوی سب تو کمال دا خزانہ ہے۔ نیک بیوی دنیا دے اندر آسمان زمین دے اندر جتنا خلائے اے دے اندر جننے خزانے نے، رسول توجہ میرے وال کرنا، جننے خزانے نے انہاں دے اندروں سب نالوں کمال دا خزانہ فائدے والا خزانہ بیوی ہے۔ ہن اے بیوی کیویں خزانہ ہے؟ کمال دا خزانہ ہے۔ ایک نوجوان جوان ہویا ہے، نکاح ہویا ہے، اس بیوی دے اندروں اللہ نے بیٹا دیتا ہے، پھر بیٹا دیتا ہے، پھر بیٹا دیتا ہے، اللہ نے پھر بیٹی دیتی ہے۔ بیٹے تے بیٹیاں دے نال گھر دے اندر رونق بن گئی ہے، گھر دے حسن نو چار چند لگ گئے نے۔ پیاریو جدوں گھر دے اندر رونق لگ گئی ہے، اچانک اللہ دا پیغام آیا ہے، تینوں مینوں موت دا پیغام آ گیا ہے۔ اے باپ دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے، اے جڑی بیوی ہے بچیاں دی تربیت کر رہی ہے، قبر اندر چلا گیا ہے، قبر دے اندر قبر دے عذاب دے اندر قید ہو گیا ہے، ادھر رب دے عذاباں دے اندر سنگلاں دے اندر جکڑیا ہویا ہے۔ اے تیرا بچہ جوان ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے تے مسجد اندر ماں نے بے چھوڑے ہے، اے تیرا یتیم بچہ تو تے قبراں دے اندر ٹر گیا ہے۔ اے قاری صاحب دے کول بیندا ہے تے قاری صاحب جڑے نے اس طرح قاعدہ کھول دے نے تے قاعدہ کھول کے پڑھا دے نے، اے پتر پڑھ بسم اللہ، بسم اللہ دی بات تو شروع کردا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدوں تیرے میرے پتر نے اپنی توتلی زبان چو پہلی مرتبہ پڑھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسمان والے رب نے ایدے تو سارا عذاب ٹال چھڑے آئے۔ فرشتے سوال کردے نے اللہ اے ہنے تے عذاباں اندر سے ایدی زندگی دے گناہ تے غلطیاں بڑیاں سن، اللہ فرمان گے میرے فرشتے ہو اے دنیا تے اپنی اولاد چھڑ کر کے میرے کو لا گیا، اج ایدی اولاد بڑی ہوئی ہے تے مسجد اندر جا کے میرے قرآن دا پہلا حرف پڑھے ہے، میں اس قرآن دے پہلے حرف دی برکت دی وجہ دے نال میں رب نے اس بندے تو عذاب نو ہلکا کر چھڑے آئے۔ نہ بیوی ہندی، نہ تیری اولاد ہندی، نہ عذاب دے قبر چو جان چھوٹ دی۔ اینی عظمت اس بیوی دی، اینا مقام اس بیوی دا۔ آگے غور کرنا ہے، بچہ آگے بڑا ہندا جا رہے ہے، اے بڑا ہندا جا رہے ہے، جویں جویں بڑا ہندا جا رہے ہے نماز سکھدا جا رہے ہے۔ انہیں نماز شروع کی تھی اللہ اکبر، اے نماز دے اندر پڑھدا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا۔ ہائے ہائے اس یتیم نے باپ دی محبت نو ویکھیا ہی نہیں، باپ دا چہرہ کنج دا ہے، لیکن نماز اندر کہہ رہے آئے ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولی والدیا۔ اللہ میں باپ دے نہیں ویکھیا لیکن میرا باپ جتھے بھی ہے ربنا اغفر لی، اللہ میرے ابو نو بخش دے، اللہ میرے ابو نو معاف کر دے۔ آسمان والا رب خوش ہو کے اعلان فرماندا ہے اے میرے فرشتے ہو اس میرے بندے تو سارے عذاب ہٹا کے میں رب دیاں جنتاں دے 8 دروازے کھول کے اس میرے بندے نو میریاں جنتاں دا مہمان بنا لو۔ اللہ سونیا انہیں تے عمل کیتا کوئی نہیں، اے دے پلے تے گناہ ہی گناہ ہیں۔ اللہ فرمان گے میرے فرشتے ہو دنیا تے اولاد چھوڑ کے آ گیا، اے دی اولاد رو رو کے اے ننے منے ہتھاں نو چک کے تے میرے کولوں مغفرت مانگ دی اس باپ واسطے، میں انہاں دعاواں دی برکت دی وجہ دے نال اس باپ نو معاف کر کے جنت دا مہمان بنا چھڑے آئے۔ نہ بیوی ہندی، نہ اولاد ہندی تے نہ بخشیا جاندہ، نہ رب دیاں جنتاں دا مہمان بندا۔ اے بیوی دا مقام ہے، بیوی دی عظمت ہے، بیوی جڑے رنگ دے اندر ہوئے او دا مقام بڑا ہے، جس حیثیت دے نال بیوی ہوئے او دا مقام بڑا ہے۔ ذرا سنیے قرآن پاک دے چند ایک مقامات دے غور کرنا۔ اگر اے بیوی تیرے عورت جڑی ہے تیرے گھر اندر بیٹی دی حیثیت دے نال ہے، اللہ دا قرآن بولے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ
उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौम मिन सूइन मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला ऐ मेरी बेटी मेरी बहना मेरी माँ जी ऐ तेरा जड़ा बाप है तेनू जिंदा दरगोर करना फखर समझदा आई लेकिन तू ये घर अंदर आई है आसमान वाला रब बोल पिया आसमान वाले रब ने कुरान बना के नाजल करके ऐस तेरे बाप नू रोक दिता कि बेटियां नू कतल नहीं करना बेटियां नू ज़िबा नहीं करना ए बेटी ते रहमत है तेरे घर दे अंदर ए बेटी ते मेरी रहमत बन के आई है ए बीबी जदों तू औरत बेटी दी हैसियत दे नाल सी उदों भी बड़ा मुकाम सी कुरान पाक दा दूसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर अगर ए औरत बहन दी हैसियत दे नाल सी तां भी कुरान पाक ने ओदा मुकाम बयान कीता है फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम अगर ए औरत मां दी हैसियत दे नाल सी फिर भी कुरान पर बोलदा है अल्लाह फरमांदे ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा अगर ए औरत बीवी दी हैसियत दे नाल फिर भी अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन्नास उत्तको रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा प्यारिओ इन्हां सारियां ऐतां दा तर्जमा मैं एक दो जुमले अंदर तुहाडे सामने बयान कर देना वा ए बीवी जड़ी ए हैसियत दे नाल भी होए औरत बीवी दी हैसियत नाल मां बेटी बहन दी हैसियत दे नाल किसी ने बड़ा कमाल दा जुमला लिखिया है बड़ी कमाल दी तहरीर लिखी है फरमांदे की ने अगर औरत अजनबी दी हैसियत दे नाल होए उस औरत दा तहफ़्फ़ुज़ करो लाजमी करो हया अख अंदर पैदा करो अगर औरत बेटी दी हैसियत दे नाल होए ते आप फखर करो मैनू अल्लाह पाक ने बेटी अता की दी है अगर औरत तेरे घर अंदर बहन दी हैसियत दे नाल है शफकत करो तेरी बहन दे ऊपर शफकत करना बनता है अगर मां दी हैसियत दे अंदर तेरे घर दे अंदर औरत है आसमान वाला रब फरमांदा है इस मां दा अदब कर इस मां दा एहतराम कर इस मां दा हया कर 100 रस्सा सिरे ते गंढ अगर औरत तेरे घर दे अंदर तेरे नाल निकाह हो गया है बीवी बन के आ गई है ओदी इज्जत कर दिलो जान दे नाल प्यार कर तेरा ईमान मुकम्मल नबी पाक ने फरमाया है तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है हर लिहाज दे नाल इस्लाम दे अंदर बड़ा मुकाम है बड़ी इज्जत है औरत दी बिलखसूस बीवी दी हैसियत दे नाल इस वास्ते अगर घाटा वादा घर अंदर केड़ा घर है जिथे लड़ाई नहीं होंदी हर जगह ते हो जाती है चार भांडे हो ना वो आपस च खड़े पाई रमजान
ਖੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਬਸ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਲਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन।